अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे अपने एनवायरनमेंट का थर्ड कंपोनेंट पढ़ेंगे, अबायोटिक फैक्टर, वह है लाइट। यहाँ पे हम लाइट में देखेंगे हाउ इट determines the distribution of light or how organisms are adapted to different light variations or conditions. क्या गुब्रा ठीक? तशो पता युस लाइट हसा लाइट युस पूर लाइट वन हसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या ठीक? अम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अस नश वातान पार्ट सह गो जनाब मोहतरम तथ वन विजिबल लाइट। तथ वन विजिबल लाइट। ठीक है? अत विजिबल लाइट अमुक वेव लेंथ रेंज हसा 390 टू 740 नैनोमीटर वेव लेंथ हसा यह विजिबल लाइट वातान सानी जमीन पे। गोबरा ठीक? मेजॉरिटी हेकान वुचित यह गई विजिबल लाइट। ठीक है? तो तम पे हसा सन विजिबल लाइट अत खोबर साइड लो वेव लेंथ रेडिएशन तुम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अम हेर कुन साइड हसा इंफ्रारेड रेडिएशन। दोनवे सेहत खतर सही कह। क्लियर? पे वन विजिबल लाइट अत 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ध्यान थो। विजिबल लाइट अत 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इट हैज 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या? वी हैव 3 important properties of what? Visible light. Number first, it is light quality. ठीक? Number second, light duration. Number third, light intensity. यम गोबर मोन 3 important property यम अकिस लाइट मज गोबरा ठीक? यम 3 प्रॉपर्टी यम हसा एज पर सीजन प्लस एज पर द लैटिट्यूड हसा वेरी गसान। यानी बह दपा यम 3 क्वालिटी तुम सीजन हिसाब हसा तुम वेरी गसान तो लैटिट्यूड हिसाब हसा तुम वेरी गसान। दोनों हसा वेरी गसान। क्लियर? तम पे अत लाइट वन 3 प्रॉपर्टी यम हसा इन्फ्लुएंस कर 3 प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंस कर बोथ द लाइफ ऑफ द प्लांट्स एज वेल एज लाइफ ऑफ द एनिमल्स। वो वो लाइट कितन कर इफेक्ट ऑन द प्लांट्स एज वेल एज ऑन द एनिमल्स। सारे खुद वो ब्रो कि प्लांटन पे कितन लाइट असर कर या प्लांट रेस्पॉन्स क्या वो effect of light on plants. गोबरा ठीक? थो गोड तुम नजर वन लाइट अत मज हसा नंबर फर्स्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट हसा प्लांटन पे कर दैट इज इट प्रोड्यूसेस और it provides light energy for the photosynthesis. photosynthesis खतर हसा लाइट प्रोवाइड कर। क्लियर? या एनर्जी प्रोवाइड कर। मगर सारी लाइट सह फोटोसिंथेटिकली एक्टिव कह बल्कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन तमिच वेव लेंथ हसा रेंज ग फ्रॉम 400 टू 700 नैनोमीटर। अत वेव लेंथस ताई हसा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस गसान। मैक्सिमम हसा ब्लू तो रेड रीजनस मज गसान। तुम ऑलरेडी 11th क्लास मज पता लोगुत। गोबरा ठीक? तम पे वो नजर तुम युथ फोटोसिंथेसिस गसान फोटोसिंथेसिस ससा फूड बना। ठीक? यानी फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स फूड फॉर ऑल ऑटोट्रॉप्स एज वेल एज फॉर द हेटेरोट्रॉप्स। अगर अत फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन मज वेरिएशन गई तो फूड गस असल पे प्रिपेयर कहीं तो सारी लाइफ हसा गस इफेक्ट। तम पे क्या वन युथ फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स करान प्लांट्स करान तुम हसा फूड बनावान। अम फूड सह फूड सह जनाब मोहतरम गसान यह हसा प्रोवाइड कर ग्रोथ। इट डिटरमाइन्स द ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट। It determines the growth plus development in the organisms.
یُتھُے پٕلانٛٹَن منٛز فُڈ ایویلیبٕل آسہِ یِمَن منٛز ہسا چھِ گرٛوتھ تہِ گژھان یِمَن منٛز ہسا چھِ ڈٮ۪ولَپمٮ۪نٛٹ گژھان یا أسۍ ہٮ۪کو یہِ تہِ ؤنِتھ کہِ لایٹہِ سۭتۍ ہسا چھِ گژھان ڈِفرَنسیشَن آف د ویریَس ٹِشوٗز وِچ اِز بیسٕڈ آن د ایویلیبِلٹی آف د فُڈ کٕلیَر شاباش تمہِ پَتہٕ کَران چھِ أسۍ کٲم بیٛاکھ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ اِفٮ۪کٹ ہسا چھِ لایٹہِ سۭتۍ گژھان نمبر 2 تَتھ چھِ أسۍ وَنان فوٹو پیٖریوڈِزم تھٲیتو یوکُن نظر فوٹو پیٖریوڈِزم کیٛاہ گوٚو وٕچھسا گوٚبرا دَپان یِم پٕلانٛٹ چھِ مُختلِف قٕسمٕکۍ پٕلانٛٹ چھِ رٮ۪سپانٕس ہاوان لایٹ ڈیوٗریشَنَس یعنی اٮ۪ماوُنٛٹ آف لایٹ یُس بہٕ وَنان چھُس کینٛہہ پٕلانٛٹ چھِ اَتھ منٛز کَران کٲم تِم چھِ فٕلاوَر کَران تیٚلی یُتھُے تِمَن لانٛگ ڈیوٗریشَن ڈیز آسنَے یُتھُے تِم واریاہ بٔڑۍ دۄہ آسنَے تِمَن پٕلانٛٹَن چھِ أسۍ وَنان دے آر نون ایز لانٛگ ڈے پٕلانٛٹٕس کینٛہہ پٕلانٛٹ چھِ فٕلاوَر کَران تیٚلہِ یُتھُے تِمَن لو لایٹ ڈیوٗریشَنٕز آسنہٕ یعنی لۄکٕٹۍ دۄہ آسنہٕ تِمَن دۄہَن ہسا چھِ تِم فٕلاوَر کَران تِمَن پٕلانٛٹَن چھِ أسۍ وَنان شاٹ ڈے پٕلانٛٹ کہِ کینٛہہ پٕلانٛٹ ہسا چھِ فٕلاوَر کَران چاہے تِمَن لایٹ آسہِ یا نہ آسہِ لایٹ پرٛٮ۪زَنٛٹ تِمَن چھِ أسۍ وَنان ڈے نیوٗٹرَل پٕلانٛٹٕس تہٕ اَتھ فِنامِناہَس یُس رِکویر چھِ کَران د فِنامِنا وِچ رِکویٲرٕز د اِنڈَکشَن آف فٕلاوَرِنٛگ اِز نون اِن د پرٛٮ۪زَنٕس آف لایٹ اِز نون ایز د فوٹو پیٖریوڈِزم کٕلیَر چھا گوٚو أسۍ وَنو ییٚتَس لایٹہِ ہُنٛد اِفٮ۪کٹ چھِ پٕلانٛٹَن پٮ۪ٹھ تِم ہسا چھِ فٕلاوٲرٕس کَران پرٛوڈوٗس ڈِپٮ۪نٛڈِنٛگ اپان د ڈیوٗریشَن آف لایٹ کٕلیَر چھا گوٚبرا شاباش تمہِ پَتہٕ پَکو أسۍ برٛونٛہہ کُن یُتھُے أسۍ وَنان چھِ فوٹو پیٖریوڈِزم ہسا چھِ أسۍ وَنان أسۍ وَنو بیٛاکھ اَکھ چیٖز ہسا چھِ گژھان پٕلانٛٹنٕے منٛز ہسا چھِ بیٛاکھ اَکھ پرٛاپَرٹی آسان سۄ ہسا گٔے سیٖڈ جٔرمِنیشَن نمبر 3 أسۍ وٕچھو سیٖڈ جٔرمِنیشَن ہسا وٕچھو أسۍ سیٖڈ جٔرمِنیشَن تھٲیِو گوٚبُر مےٚ یوکُن نظر دَپان یِم سیٖڈٕس آسان فوٹو سٮ۪نسِٹِو کینٛہہ سیٖڈٕس یِم آسان چھِ تِم ہسا چھِ فوٹو سٮ۪نسِٹِو آسان یعنی فوٹو سٮ۪نسِٹِو مطلب کیٛاہ گوٚو تِم آسان دِوان رٮ۪سپانٕس ٹُو لایٹ اور اِن د ایبسَنٕس آف لایٹ دے وِل جٔرمِنیٹ اِن د پرٛٮ۪زَنٕس اور ایبسَنٕس آف د لایٹ دوز سیٖڈٕس آر نون ایز فوٹو سٮ۪نسِٹِو سیٖڈٕس تہٕ کینٛہہ تِمَن چھِ أسۍ وَنان فوٹو سٮ۪نسِٹِو سیٖڈٕس کیٛاہ چھِکھ وَنان فوٹو سٮ۪نسِٹِو سیٖڈٕس یا چھِکھ وَنان فوٹو بٕلاسٹِک سیٖڈٕس وِچ جٔرمِنیٹ اِن د پرٛٮ۪زَنٕس اور ایبسَنٕس آف د لایٹ اَتھ منٛز چھِ آسان 2 قٕسٕم سیٖڈ جٔرمِنیشَن أسۍ چھِ وَنان اَتھ منٛز سیٖڈٕس آسان فوٹو بٕلاسٹِک وِچ گِو رٮ۪سپانٕس ٹُو د لایٹ فوٹو بٕلاسٹِک اِن د لایٹ اور ایبسَنٕس اور پرٛٮ۪زَنٕس آف د لایٹ اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ آسان تِم چھِ آسان پازٹِولی فوٹو بٕلاسٹِک یِمہٕ جٔرمِنیٹ گژھنَے تِم سیٖڈٕس یِم جٔرمِنیٹ گژھنَے اِن د پرٛٮ۪زَنٕس آف لایٹ تِمَن چھِ أسۍ وَنان پازٹِولی فوٹو بٕلاسٹِک تہٕ تِم سیٖڈٕس یِم ہسا گژھان جٔرمِنیٹ اِن د ایبسَنٕس آف لایٹ تِمَن چھِ أسۍ وَنان دے آر نٮ۪گیٹِولی فوٹو بٕلاسٹِک کَتھ آیا سَمٕجھ ٹھیٖک چھا تہٕ أسۍ چھِ ہٮ۪کان یہِ تہِ ؤنِتھ کہِ پٕلانٛٹَن منٛز ہسا چھِ بیٛاکھ اَکھ چیٖز گژھان یُس ہسا اِمپاٹَنٛٹ چھِ دیٹ فِنامِنا اِٹ اِز رِلیٹِڈ وِد د لایٹ تَتھ چھِ أسۍ وَنان فوٹو پیٖریوڈِزم سوری اِٹ اِز فوٹوٹرٛاپِزم ٹھیٖک چھا تھٲیتو یوکُن تہِ نظر فوٹوٹرٛاپِزم کیٛاہ گوٚو أسۍ چھِ وَنان یُس ہسا فوٹوٹرٛاپِزم چھِ آسان یہِ ہسا گوٚو پٕلانٛٹَن ہُنٛد بٮ۪نٛڈ گژھان ٹُوٲڈٕز د سورس آف لایٹ تَتھ چھِ أسۍ وَنان فوٹوٹرٛاپِزم کَتھ آیہِ پَتہٕ سَمٕجھ بہٕ کیٛاہ چھُس وَنان بہٕ چھُس وَنان فوٹوٹرٛاپِزم گوٚو بٮ۪نٛڈِنٛگ آف شوٗٹٕس ٹُوٲڈٕس لایٹ دیٹ اِز نون ایز فوٹوٹرٛاپِزم کٕلیَر چھا گوٚبرا تمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان بیٛاکھ اَکھ فِنامِنا ہسا چھِ پٕلانٛٹَن منٛز رِلیٹ تَتھ چھِ أسۍ وَنان فوٹوناسٹی چھا گوٚبرا ٹھیٖک بیٛاکھ چھِ أسۍ وَنان دیٹ اِز نون ایز نِکٹِناسٹی ٹھیٖک چھا فوٹوناسٹی یُس چھِ أسۍ چھِ وَنان یہِ ہسا گٔے اوپنِنٛگ اور کٕلوزِنٛگ آف فٕلاوٲرٕس اِن د پرٛٮ۪زَنٕس اور ایبسَنٕس آف لایٹ نِکٹِناسٹی چھِ أسۍ وَنان یہِ ہسا گٔے فولڈِنٛگ آف لیٖوٕز the folding of leaves is known as نِکٹِناسٹی تہٕ چھِ میٛٲنۍ کَتھ یِوان سَمٕجھ کِنہٕ نہ بہٕ اوسُس کَران بہٕ اوسُس وَنان یُس ہسا لایٹ چھِ بیٚیہِ کَرٕ بہٕ رِپیٖٹ لایٹ یُس چھِ تَتھ چھِ 3 پرٛاپَرٹی تَتھ ہسا چھِ لایٹ کالِٹی لایٹ ڈیوٗریشَن لایٹ اِنٹٮ۪نسِٹی
त्रेनवे वेरी गसा विद ऑल्टीट्यूड या लैटिट्यूड विद सीजनस वेरी गसा ऑन डिफरेंट प्लेसेस दोनवे त्रेनवे लाइट त्रेनवे प्रोसेस इन्फ्लुएंस करा प्लांटन पे एनिमलन पे वो यस प्लांटन पे कित असर करा मे वो तुम गए फोटोसिंथेसिस सह प्रोसेस प्रोवाइड कर फूड फॉर ऑल ऑटोट्रॉप्स एज वेल एज द हेटेरोट्रॉप्स which takes place in the presence of light मगर सारी लाइट फोटोसिंथेसिस खतर जरूरी कह या सारी लाइट मन फोटोसिंथेसिस गसान कह बल्कि अत गई फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस गई ब्लू तो रेड रीजनस मज ये फोटोसिंथेसिस गि तेली हे ग्रोथ गसित तेली हे डेवलपमेंट गसित तेली हे डिफरेंशिएशन गसित क्या त्रेनवे प्रोसेस अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड्स पे डिटरमाइन गसान ठीक डिपेंड करा अम पे वन बे प्रोसेस तम लाइट सत प्लांटन मज गसान जैसे वो तथ में फोटो पीरियडिज्म the photoperiodism induction of flowering in the presence in the depending upon the duration of the light पत वन phototropism वन it is the bending of shoots towards the light तथ मज वन ब्या phenomena photonasty it is the opening or closing of flowers in the presence in response to light or darkness in response to light or darkness in presence or absence of the light number next is nictinasty या folding of the leaves क्लियर गोबरा तो तम पे वुचान लाइट यह कित एनिमलन पे असर कर वो वो इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन एनिमल्स एनिमलन पे वो यह कित पे असर कर ठीक थो तुम नजर वन इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द एनिमल्स तो थो योक नजर वन इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द एनिमल्स मतलब क्या गो नंबर फर्स्ट करो अत मज गोबरन वो अत मज नंबर फर्स्ट प्रोसेस या फिनोमिना गसान लाइट सह गई पिगमेंटेशन मतलब क्या गई स्किन पिगमेंटेशन लाइट सह क्या एनिमलन मज स्किन पिगमेंटेशन वो सा अगर वन डिम लाइट मज डार्क कलर डार्क स्किन कलर डेवलप गसान ठीक अगर वह अत मज ब्राइट लाइट मज गसान फेयर कलर या फेयर कलर यानी थोड़ा बहुत सफेद कलर अत मज गसान प्रोड्यूस स्किन मज यह डिपेंड कर मिलेनियस पे क्लियर गोबरा पत अगर हसा ज्यादा डार्कनेस गई प्रोड्यूस या वन अगर हसा लाइट इंटेंसिटी अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा गई वन तथ पे स्किन अम सि अत मज ज्यादा डार्क कलर तथ प्रोसेस वन टैनिंग टैनिंग मतलब क्या गो यु स्किन गया ज्यादा डार्क इन द ऑन द मैक्सिमम एक्सपोजर ऑन द ग्रेटर एक्सपोजर टू द लाइट इंटेंसिटी क्लियर तम पे कर नंबर नेक्स्ट प्रोसेस वुचान वन एनिमलन मज लाइट एनिमलन मज डेली रिदमिक एक्टिविटीज गसान गसान अमुक मतलब क्या गो यम एनिमल्स तुम कर एक्टिव या तुम एक्टिव ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे गोबरा ठीक के डेली रिदमिक एक्टिविटी कह एनिमल जम तुम तथ मज डायूरनल मतलब क्या गई हम एक्टिव ड्यूरिंग डे एक्टिव ड्यूरिंग डे तुमन एनिमलन वन डायूरनल एनिमल क्लियर अलबत् कह एनिमल्स तुम अड़ी तुम वन नॉक्टर्नल तुम फोरेजिंग खतर या बदल कुछ चीज खतर ये पॉइंट फॉर फोरेजिंग और अदर पर्पसेस यम नॉक्टर्नल एनिमल्स तुम एक्टिव
during the night. Active during the night. أسۍ وٕچھو active during the day. أسۍ وٕچھو most animals یا اَتھ منٛز وٕچھُکھ ژٕ birds ہسا چھِ آسان یا humans ہسا چھِ آسان. چھا گوٚو برا ٹھیٖک؟ تہٕ نایٹَس منٛز وٕچھُکھ ژٕ ایکٹِو کُس چھُ آسان؟ نایٹَس منٛز تھاوان ژٕ یاد کاکروچ یَتھ أسۍ وَنان چھِ ؤٹٕلۍ. چھا گوٚو برا ٹھیٖک؟ بیٛاکھ اکھ ایگزامپل تھاوَکھ ژٕ اَتھٕ سۭتۍ یاد یِم ہسا ناکٹرنل چھِ آسان جیسے اوولز ہسا چھِ آسان یا أسۍ وَنو ریٹٕس ہسا چھِ آسان تِم ہسا چھِ ناکٹرنل آسان. دے گو فار فوریجِنگ جوٗرِنگ د نایٹ. بات آیی سمجھ؟ شاباش. تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان ڈیلی رِدمِک ایکٹِوِٹیٖزن منٛز ہسا چھِ أسۍ بیٛاکھ اکھ چیٖز وَنان اَتی یِم ہسا اینِمٕلز چھِ آسان بیٛاکھ اکھ اِفیکٹ ہسا چھِ یِمن ہٕنٛدِس رِپروڈکٹِو پیٖریڈس پٮ۪ٹھ کران. رِپروڈکٹِو پیٖریڈ لایٹ کِتھ کٔنۍ چھِ اِفیکٹ کران رِپروڈکٹِو پیٖریڈس پٮ۪ٹھ؟ یہِ ہسا چھِ صحیح. کیٚنٛہہ اینِمٕلز چھِ تِم آسان تِم کران چھِ کٲم تِم یِتھُے واریاہ بٔڑۍ دۄہ چھِ گژھان تِم چھِ تَتھ منٛز یِوان رِپروڈکٹِو بریٖڈِنگ سیٖزن یعنی أسۍ وَنو رِپروڈکٹِو پیٖریڈ یا وَنو أسۍ اَتھ بریٖڈِنگ سیٖزن. تِمن ہسا چھِ بریٖڈِنگ سیٖزن یِوان لانگ ڈیَن منٛز. فار ایگزامپل أسۍ وَنو لانگ ڈیَن منٛز کیٚنٛہہ ہسا چھِ ویٹ کران شارٹ ڈیَن کیٚنٛہہ ہسا چھِ ویٹ کران شارٹ ڈیَن ویٹ کران. کٕلیر چھا؟ تۄہہِ چھا میٛٲنۍ کَتھ یِوان سمجھ؟ بہٕ کیٛاہ چھُس وَنان؟ بہٕ چھُس دَپان اینِمٕلز یِم چھِ لایٹ چھِ تِمن ہٕنٛدِس بریٖڈِنگ اِفیکٹس پٮ۪ٹھ بریٖڈِنگ پٮ۪ٹھ اَثر کران. کیٚنٛہہ اینِمٕل چھِ تِم یِم ہسا بَڑٮ۪ن دۄہن پیاران چھِ تَمہِ پَتہٕ چھِ تِم رِپروڈکشن کران. تِمن ہسا چھِ أسۍ وَنان لانگ ڈے یعنی تِمن چھِ أسۍ فار ایگزامپل یَتھ منٛز گٔے ایگزامپل تُرکیٖز ہسا چھِ یِوان اَتھ منٛز. تِم چھِ بَڑٮ۪ن سیٖزنن پیاران بٔڑِس دۄہس پیاران تاکہِ تِمن میلہِ واریاہ بوٚڑ دۄہ تَتھ منٛز چھِ تِم رِپروڈکشن کران. تہٕ أڑۍ ہسا چھِ پیاران شارٹ ڈیَن لۄکٹٮ۪ن دۄہن پیاران. فار ایگزامپل اَتھ منٛز وٕچھو أسۍ شیٖپٕس ہسا چھِ آسان. چھا گوٚو برا ٹھیٖک؟ کیٚنٛہہ ہسا چھِ آسان یا شیٖپٕس ہسا چھِ آسان یا گوٹٕس ہسا چھِ آسان. مطلب بہٕ وَنہٕ تۄہہِ کٕم یہِ اینِمٕلز چھِ آسان یِم ڈے نیوٗٹرل چھِ آسان یِم نہٕ لینٛگتھ آف ڈیز پٮ۪ٹھ چھِنہٕ یا ڈیوٗریشن آف لایٹہِ پٮ۪ٹھ چھِنہٕ تِمن پٮ۪ٹھ کانٛہہ تہِ اَثر پڑان یِم نیوٗٹرل آسان تِمن چھِ أسۍ فار ایگزامپل أسۍ ہیوٗمنز یعنی وی کین آلویز بریٖڈ اور وی کین آلویز بی ریڈی فار د رِپروڈکشن. کٕلیر چھا گوٚبرا؟ شاباش. تہٕ اوٚتانۍ ٲسۍ أسۍ کران یہِ اَثر پلانٹن پٮ۪ٹھ اینِمٕلن پٮ۪ٹھ ٲسۍ أسۍ وٕچھان لایٹ کِتھ کٔنۍ چھِ اَثر کران تہٕ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ ڈِسٹربیوٗشن آف لایفہِ منٛز مدد کران. ٹھیٖک چھا؟ وۄنۍ تھٲیتو تُہۍ نظر یوکُن أسۍ کران کٲم یُس ہسا لایٹ چھِ یہِ نسا چھنہٕ خٲلی کران اَثر لینڈ پلانٹن پٮ۪ٹھ یا لینڈ اینِمٕلن پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ بٔلکہِ یہِ لایٹ ہسا چھِ اَثر کران یہِ ہسا چھِ ڈِٹرماین کران آبس منٛز تہِ کَمہِ ٹایپٕچ آرگنِزمٕز آسان کَمہِ ٹایپٕکۍ فلورا اینڈ فاوناز آسان. تیٚلے کیاہ وَنو أسۍ یِم ہسا ایکویٹِک زوٗنہٕ چھِ آسان ایکویٹِک ایٖکو سِسٹمٕز جیسے أسۍ وَنو یِم ہسا ڈیٖپ واٹر باڈیٖز چھِ آسان یا لیکٕس چھِ آسان یا تۄہہِ نِش چھِ آسان تَتہِ اوشنٕز یا سیٖز چھِ آسان یِمن یِم ڈیٖپ واٹر واریاہ سرٛنۍ آبہٕ کۄلہٕ چھِ آسان یِمن منٛز ہسا چھِ گوٚبُر پیوٗن گژھان کٲم یِمن منٛز چھِ لایٹ زوٗنیشن گژھان. یعنی لایٹ زوٗنیشن مطلب یِمن منٛز چھِ کینٛژھس حِصس تانۍ لایٹ واتان کینٛژھس حِصس تانۍ چھِنہٕ لایٹ واتان کِہیٖنۍ. تَمہِ سۭتۍ کیاہ اَثر چھُ پیوان أسۍ وَنو لایٹ زوٗنیشن ڈِٹرماینٕز د ٹایپ آف لِوِنگ آرگنِزمٕز پریزنٹ اِن اے پٔرٹِکیوٗلر فریگمنٹ اور سیگمنٹ اور سیکشن آف د واٹر باڈی. کٕلیر چھا؟ اَتھ بیسس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کران کٲم یُس ہسا سٲنۍ ایکویٹِک زوٗنہٕ چھِ آسان یا ایکویٹِک لیکٕس یا سیٖز چھِ آسان اَتھ منٛز چھِ اَسہِ نِش آسان زٕ لایٹ زوٗنہٕ چھِ آسان ایکویٹِک باڈیٖز منٛز. أکِس چھِ أسۍ وَنان گوٚبر میون لِٹورل زوٗن. ٹھیٖک چھا ٹھیٖک؟ تہٕ دوٚیمِس ہسا چھِ أسۍ یَتَس وَنان اِٹ اِز نون ایز د لِمنیٹِک زوٗن. کٕلیر؟ کَتھ آیا سمجھ؟ بہٕ بَناو ڈایاگرام تَمہِ ڈایاگرام سۭتۍ یِیو تۄہہِ پوٗرٕ اَتھِ کہِ أسۍ کیاہ چھِ وَنان. چھا گوٚبرا ٹھیٖک؟ یا کرو أسۍ بیاکھ کٲم تُہنٛدِ سکریٖنَس پٮ۪ٹھ لگاو بہٕ ڈایاگرام اکھ. چھا گوٚبرا ٹھیٖک؟ تُہۍ تھٲیِو نظر اَتھ کُن تُہۍ وٕچھِو یُس اَسہِ ترٛومُت چھِ ایکٕس ایکسیٖز پٮ۪ٹھ اَسہِ چھُ وٕچھان اَتھ منٛز لایٹ زوٗنیشن. چھا ٹھیٖک؟ واے ایکسیٖز یعنی یَتھ أسۍ وَنان چھِ ڈیپتھ. یِتھ کٔنۍ ڈیپتھس منٛز وٕچھان چھِ أسۍ
اَتھ منٛز وٕچھِو تُہۍ آکسیجن تہٕ لایٹ کانٹِٹی ہسا چھِ ڈِکریٖز گژھان باٹم ٹُوٲرڈ د باٹم اِنکریٖز ہسا چھِ گژھان ٹُوٲرڈس د ٹاپ یُس تُہۍ وٕچھِو اَتہِ لِٹورل زون یُس تُہۍ لِٹورل زون وٕچھِو یہِ وٕچھوُن تُہۍ اَتھ منٛز ہسا چھِ آسان میکسِمم لایٹ وِچ ریٖچٕس ایٹ د باٹم اَتھ منٛز چھِ آسان پروڈیوسٲرٕس تہِ اَتھ منٛز چھِ آسان کنزیوٗمٲرٕس تہِ ٹھیٖک چھا تَمہِ پتہٕ وَنان چھِ أسۍ لِمنیٹِک زون لِمنیٹِک زون یُس آسان چھِ لِمنیٹِک زون ہسا چھُ اوپن واٹر باڈی آسان یَتھ ہسا لایٹ گژھِ پینِٹریٹ کُنہِ تہِ حدس تانۍ تَتھ چھِ أسۍ وَنان لِمنیٹِک زون تہٕ یہِ لِمنیٹِک زون چھُ اَتھ چھِ أسۍ بیٛاکھ ناو وَنان فوٹِک زون تہِ یَتھ پٮ۪ٹھ لایٹ پٮ۪وان چھِ یہِ چھِ أسۍ دۄن حِصن منٛز ڈِوایڈ کران أکِس چھِ أسۍ وَنان دیٹس نون ایز د یوٗفوٹِک زون بیٚکِس چھِ أسۍ وَنان ڈِسفوٹِک زون یُس یوٗفوٹِک زون آسان چھِ سُہ چھِ تھوڑا بہت ہیوٚر کُنٕے آسان پیٚٹھِم پاٹ اَمہِ لِمنیٹِک زون یعنی یُس آبٕچ پیٚٹھِم تہہ أسۍ وٕچھو تَتھ وَنو أسۍ دیٹ اِز د یوٗفوٹِک زون یُس اَمِچ بۄنِم تہہ چھِ آسان تَتھ ہسا اَپ ٹُو 200 میٖٹٲرٕس یُس ہسا چھُ گۄڈٕنیُک تہہ چھُ آسان 20 ٹُو 60 میٖٹرن تانۍ بیٛاکھ یُس ڈِسپوٹِک زون چھُ آسان یا یَتھ أسۍ وَنان چھِ اٮ۪پوٹِک زون سوری دِس ڈِولایڈ زون سُہ چھُ آسان تھوڑا بۄن اَپ ٹُو 200 میٖٹٲرسن تانۍ کٕلیر چھا گوٚبرا اَمہِ پتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان یُس اَمہِ ڈِسپوٹِک زون بۄنہٕ کَنۍ چھِ آسان تَتھ چھِ أسۍ وَنان پروفاونڈل زون یا تَمہِ بۄنہٕ کَنۍ چھِ ساروی کھۄتہٕ بۄنِم آسان تَتھ چھِ أسۍ وَنان دیٹ نون ایز د بینتھِک زون یُس یہِ پروفاونڈل زون چھُ یا یُس یہِ بینتھِک زون چھُ یِم چھِ آسان پٔرپیچُؤلی ڈارٕک یہِ تھٲیزیو کَتھ مےٚ یاد یہِ ہیٚکہِ اٮ۪نٹرٛانسَس منٛز کوسچن یِتھ یِم زٕ زون چھِ آسان پٔرپیچُؤلی ڈارٕک یِمن منٛز چھِ آسان مایکرو آرگنِزمٕز ٹھیٖک چھا یِمن منٛز ہٮ۪کن ٲسِتھ مایکرو آرگنِزمٕز بینتھِک آرگنِزمٕز ہٮ۪کن یِمن منٛز ٲسِتھ کٕلیر چھا اور چھِنہٕ جِنابِ محترم لایٹ وایٹ واتان کینٛہہ کٕلیر چھا کَتھ آیہِ واتان سمجھ پرٛٮ۪تھ اکھ زونَس منٛز چھِ پنٕنہِ پنٕنہِ قٕسمٕکۍ لِوِنٛگ آرگنِزمٕز تَتھ منٛز آسان جیسے أسۍ چھِ وَنان یُس ہسا یوٗفوٹِک زون چھُ آسان تَتھ منٛز چھِ زیادٕ پَہنَس پروڈیوسٲرٕس آسان یعنی لایٹ پے تَتھ منٛز آسان پروڈیوسٲرٕس یِم پلینکٹونٕز وغیرہ آسان واٹر سرفیس آسان ایلگی وغیرہ آسان کٕلیر چھا تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان ڈِسپوٹِک زون تَتھ منٛز آسان کنزیوٗمٲرٕس یِمن منٛز نہٕ سہل سہل لایٹ آسہِ واتان اَتھ منٛز آسان لایٹ واتہِ نہٕ سہل سہل اَتھ منٛز کٕلیر چھا گوٚبرا تھٲیتو تُہۍ یوکُن نظر اٮ۪نٹرٛانسَس منٛز چھُو تۄہہِ کوسچن یِوان یِیو تۄہہِ یِتھ کٔنۍ کِتابہِ منٛز چھُو تۄہہِ لیکھِتھ یُس ہسا تۄہہِ پروفاونڈل زون تہٕ بینتھِک زون چھُ سُہ ہسا چھِ گریٹر دین 500 میٖٹٲرٕس تِم ہسا چھِ یُس تہِ ڈٮ۪پتھ آسہِ گریٹر دین 500 میٖٹر سُہ ہسا چھِ پٔرپیچُؤلی ڈارٕک آسان کٕلیر چھا گوٚبرا بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ کَتھ تَتہِ لیکھِتھ تُہۍ ؤنِو سا یِم ہسا ریڈ ایلگی چھِ یا یِم ہسا براوُن ایلگی چھِ یا یِوان سا گریٖن ایلگی چھِ تِم کَتھ کَتھ جایہِ تِم کَتھ کَتھ ڈٮ۪پتھَس پٮ۪ٹھ چھِ روزان مےٚ چھِ تۄہہِ تھوٚومُت یَتھ پٮ۪ٹھ لیکھِتھ نوٹَس پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ تَتھ منٛز دِیِو تُہۍ سَمجھ ساروی کھۄتہٕ پٮ۪ٹھ کَنۍ ہسا چھِ آسان گریٖن ایلگی یِم فوٹوسِنتھسِس کران تَمہِ منٛزٕ باگَس ہسا چھِ پَتہٕ آسان گوٚبرِمیُن تِمن چھِ أسۍ وَنان براوُن ایلگی تہٕ ساروی کھۄتہٕ بۄنہٕ کَنۍ ہسا چھِ آسان ریڈ ایلگی کٕلیر چھا ویری گُڈ البتہ بیٛاکھ اکھ کَتھ تھٲیِو تُہۍ یاد یُس ہسا سپیکٹرل کالٹی آف لایٹ چھِ آسان سپیکٹرل کالٹی تہِ ہسا چھِ اٮ۪فیکٹ کران آن د پلانٹس ایز ویل ایز د اینِمٕلز اَتھ منٛز یُس وَنان چھِ أسۍ یُس ہسا الٹرا وایلیٹ ریڈیشنُک بی پارٹ چھِ آسان الٹرا وایلیٹ بی ریڈیشنٕز تِم ہسا چھِ ساروِیو کھۄتہٕ لیٖتل اینڈ ہارمفُل آسان فار د اینِمٕلز ایز ویل ایز د پلانٹس چوٗنٛکہِ یِمن میکسِمم پارٹ چھِ امیُک گژھان ایبزارب باے د اوزون لیر کَمٕے پارٹ چھِ واتان یور if the ozone layer depletes it will penetrate more into the surface of earth and will affect the life also उसके बाद बेटा हम देखते हैं यहाँ पे یُس لایٹ چھِ ایکویٹِک ہیبِٹیٹ ہٕنٛز کَتھ چھُس بہٕ کران یُس ہسا لایٹ چھِ بیٚیہِ یُس ہسا ٹیمپریچرُک رول چھِ یِم دۄنوَے ہسا چھِ میوٗچؤلی آسان ایکسکلوٗڈ یا میوٗچؤلی آسان اکھ أکِس سۭتۍ رِلیٹ مطلب کہِ اگر ییٚلہِ لایٹ آسہِ تیٚلہِ آسہِ ٹیمپریچر ییٚلہِ ٹیمپریچر آسہِ یعنی لایٹ آسہِ تیٚلہِ ہسا آسہِ ٹیمپریچر اگر لایٹ آسہِ کم ٹیمپریچر تہِ آسہِ کم کیازِ کہِ یہِ چھِ سٲرٕے سورس آف اینرجی آن د أرٕتھ کٕلیر چھا أسۍ کران کٲم یُس ہسا اَمہِ لایٹہِ سۭتۍ کینٛہہ زوٗنٕز ہسا چھِ آسان آبس منٛز تِمن ہسا چھِ ٹیمپریچر بیس پٮ۪ٹھ اِپِلیمِنان یا ہایپولیمِنین ریٖجنٕز چھِ آسان میٹالِمِنین ریٖجنٕز چھِ آسان یِمن منٛز چھِ ڈِفرنٹ ٹیمپریچر کنڈِشنٕز آسان پتہٕ کیاہ چھِ گژھان کٲم یُتھُے اَتھ منٛز ہیٚرِم سرفیس چھِ آسان کُنہِ ساتہٕ سمرس منٛز وارم بۄنِم چھِ آسان کولڈ وِنٹرس منٛز چھِ بۄنِم آسان وارم پیٚٹھِم چھِ آسان کولڈ اَتھ منٛز ہسا چھِ ڈیلی اَیر کَرنٹٕس گژھان تِمو اَیر کَرنٹو سۭتۍ ہسا چھِ آکسیجن سٔرکولیٹ گژھان
ऑक्सीजन में कत वन तम सा ऑक्सीजन सर्कुलेट गसान सह सरसी मज सारे जूनन मज ऑक्सीजन फेरान जिस प्रत अकिस एक्वेटिक ऑर्गेनिजमस खतर मुफीद दैट्स ऑल फॉर टुडे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिकस मज वो परो सॉइल तथ ठीक चलो बिहू रबस हवाल।